Hello guys! Another beach resort for sale. It has 4,700 square meter. Yes guys, grabe ka wide tayo ang property. Tapos naka-gated na siya guys. So, i-check na to ang property. Guys, this property included na ang 2 stories residential building with fully furnished inside. Tapos guys, appeal ni ang function hall. So dito guys, para kita na po appreciate na po ang property. Ano siya guys? Niya siya ay many stage. Siguro pwede din rin mag-mini concert. Mag-mini concert, pwede din rin, pwede mag-video game. Kalala mo kung sound system, pwede din rin guys. Tapos guys, ang langkay na siya rin guys. Wow! Na ay swimming pool. Yes guys, swimming pool. Tapos na siya ay 9 cottages. 9 cottages guys. So while na-pick mo diha, so nag-swimming, ano siya ang swimming pool. Tapos guys, na siya ay another bungalow house. Tapos guys, there's others diri nga side, the cottages. Tapos, na-apoy toilet and shower diri na area. Tapos guys, kung gusto mo magkayat, guys, magamit din siya. Kayat to sa beach, perfect kayo. Kayat sa beach. So, there guys. So, anita sa area sa front yun sa beach. There guys. So, side guys, na siya ay toilet and shower. There nga side, di ako the other side. Toilet and shower. So, ready na kayo siya dito guys. Tara, there guys. So, kani nga area guys, maanag din siya ang beachfront dito. So, dito guys, so, brother, dami kayo kahangin. So, pwede gyapon tira. Pwede diri, standby, diri. So, kani guys, this is volleyball. This area is pwede. Beach volleyball area, yes. Pwede dire. Ano guys? And then, tawa ang kwanda. Yes! Ano siya guys? Hindi ako tayo guys. Super nice. Okay guys, if you're interested, I am Mary Jane Arjona Cambronero. Just pay me and thank you very much.